Burn. Di, alas 9 lang daw. Tandaan pala yan daw. Si Dice? Alas 9 lang. Sa atin lang magdamag. Siguro lang na, Maganda na yung sigurado. siguro lang na na. Siguro na. Naka-off. Naka-off na nga yan, pero may kompa. Sinta. Buhay yung kwan doon. Wala ka naman ginagawa eh. Tingin ka lang. Kaya kung di lang, di ako Sabi yan sa mga kapastor kasi yan eh. Tama yan muna, may labis ka pa.